डीए ना एनहान्स आम्ही रिप्रेझेंटेशना केल्या मंत्र्याक मेळ्ळ्या मंत्र्यान सांगला डीए तुमकां दिता पूण अजूनही डीए रिलीज जावना आरएनडीचे कामगार आसात आरएनडीच्या कामगारांक अजूनही फिफ्थ सर आयज तुम्ही हांगा प्रोटेस्ट केलो कित्या खातीर प्रोटेस्ट आशिल्लो आनी तुमचो डिमांड कितें आसा आयज 5 फेब्रुवारी आनी आयचो दीस सगळ्या ट्रेड युनियन संघटनांनी ज्यो सेंट्रल ट्रेड युनियन संघटना आसा आनी ज्यो शेतकऱ्यांच्यो संघटना आसा अंडर संयुक्त किसान मोर्चा हांच्यांनी एक जॉयंट उलो दिल्लो आसा देशव्यापी उलो की आयज प्रोटेस्ट डे म्हणून संपूर्ण हिंदुस्थानान मनोवपाक जाय ताजी कांय ठळक कारणां आसात मेन कारण म्हटल्यार की जें बजेट जालां ह्या वर्साचें जें फायनान्स मिनिस्टरान प्रेजेंट केलां त्या बजेटान सर्वसामान्य मनशाक खंयसरूच आलाशिरो ना 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया इन्कम टॅक्स रिबेट डिक्लेअर केल्ली आसा पुणून प्रश्न आसा की 12 लाख इन्कम कोण जोडटा 12 लाख इन्कम आसपाक जाय जाल्यार तुजी सॅलरी 1 लाख रुपया आसपाक जाय बट नोबडी द कॉमन मासीस आयदर इन द स्टेट हियर इन गोवा ऑर इन द कंट्री आर ड्रॉईंग अ सॅलरी ऑफ 1 लाख रुपीज जे कॉर्पोरेट फिल्डान काम करता जे IT सेलांनी काम करता जावं जे बऱ्या मोठ्या हुद्द्याचेर आसा तांची सॅलरी 12 लाख आसा सो हो बेनिफीट जो आसा हो ह्या क्रिमी लेयराक आसा पूण सर्वसामान्य जी जनता आसा आम लोक आसा कश्ट करपी लोक आसा कामगार वर्ग आसा शेतकरी वर्ग आसा तेंच्या खातीर ह्या बजेटान आनी ह्या स्किमीचो कसलोच फायदो ना भावना दुसरो प्रश्न आसा की जे सर्वसामान्यांचे प्रश्न आसा ते कोण सोडयतलो आयज जर आमी पळयले बारीक जाल्यार शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपेक्षीत आसा तांचेर कोण लक्ष दिना तांचो लिडर कॉम्रेड धालीवाल उपोशणाक बसलो म्हणून थंयसरूय ताका कोण पळयना जालो आनी अशा एक परिस्थिती सरकार हाडटा की दे आर नॉट बॉदर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल अँड द फार्मर्स सो ऑल दीज इश्यूज पुट टुगेदर दीस इज अ प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन इन गोवा वी आर हायलायटिंग द इश्यूज लायक एजमा because this government has invoked asthma in the pharma companies. Now when you invoke asthma, you invoke in the essential services. But a private company purely drawn by the profit motive, where asthma is applicable. Now that means tomorrow you will apply asthma to all private establishment. खंय ताका बंधन आसचें एजमा हो फक्त पब्लीक युटिलिटी सर्विसीन आसपाक जाय प्रायवेट इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर एजमा आसपाक जायना हो आमचो ठामठीन निर्णय आसा आनी ताका आव्हान आमी हायकोर्टान दिल्लें आसा शॉर्टली द केस वील बी लिस्टेड फॉर द हियरींग म्हणून आमी फक्त कोर्टाच्या निर्णया पर्यंत हें आसचें ना कित्याक इफ द ऑर्डर कम्स इन फेवर ऑफ अस फायन इफ द ऑर्डर कम्स अगेन्स्ट अस वी वील चॅलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट but our battle on the street will continue against these oppressive policies of the government आज ह्या फार्मा सेक्टरांनी जर आमी पळयलें जाल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन मॅक्झिमम भुरग्यांक ट्रान्सफर केल्यात कित्याक गुंतो कितें तांच्यांनी युनियन फॉर्म केला मॅक्झिमम भुरग्यांक डिसमीस केल्या गुंतो कितें युनियन फॉर्म केलात मॅक्झिमम भुरग्यांक सस्पेन्शनां इश्यू केल्या सो ऑल दीस एक्सप्लॉयटेशन इज गोईंग ऑन इन द व्हेरी फ्रंट ऑफ द गव्हर्मेंट आयज बट गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग जो कंप्लेंट्स आम्ही फायल केल्या गव्हर्मेंटा कडेन दे आर जस्ट लाईंग डॉर्मंट बिफोर द ऑफिस ऑफ द गव्हर्मेंट दॅट इज द लेबर कमिशनर आणि लेबर कमिशनर इज सिटिंग आयडल डुईंग नथिंग टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ही विल पिक अप 1 or 2 cases he will show the hearing and that's it but the real cases where the large masses are involved the large working people are involved those cases they are not resolving they are not taking any interest so this is what we are protesting. We are also protesting against the atrocities which are committed on women employees working in various sectors. आज जर आम्ही संजय स्कुलाचे उदाहरण घेतले जाल्यार संजय स्कुलाची एक टिचरीक आपलो 6 म्हयन्याचो पगार घेवपा खातीर हायकोर्टान पिटिशन घालचें पडलें आनी हायकोर्टान काल ऑर्डर दिल्या की विदीन 2 weeks you have to pay the salary म्हणून but every employee cannot afford a petition in the high court. It incurs cost, it incurs expenses. So the government has to be very sensitive. जर कोण एम्प्लॉई रिटायर जाता जाल्यार तांकां ग्रॅच्युटी मेळपाक जाय ताका पेन्शन मेळपाक जाय आयज संजय स्कुलान पेन्शन
पेन्शन डिडक्ट करपा खातीर मंथली सॅलरींतल्यान डिडक्शन जाता पूण ते सॅलरी खंय वता हेजो कोणाक खबर ना. So these are the issues which the government can resolve. Arrears of Kadamba Transport Corporation employees, government can resolve. MSCP of R&D, overtime payment of R&D, government can resolve. Regularizations of contract workers on PWD, government can resolve, because now the Supreme Court Division Bench has just come out with the order saying that you cannot keep employees on contract for indefinite period. You have to regularize them. So taking that clue, the government should regularize all the services of these contract workers who are on PWD society. आमची मागणी आसा